یہ تھے رفیع محترم مولانا مفتی حفظ الرحمان صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ، جو گفتگو فرما رہے تھے آپ حضرات سے، بڑی قیمتی ترین گفتگو فرمائی۔ والدین اور اولاد کے حقوق کا ایک حسین امتزاج انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جس طریقے سے اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق ہیں، بعینہ ہی اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر اولاد کے حق ہیں۔ اولاد کے اوپر ماں باپ کے اکرامی اور احترامی حق ہیں، اور اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر وہ ذمہ داری والے حقوق ہیں۔ وہ حقوق ذمہ داری سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر ماں باپ اولاد کے حقوق اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا نہ کریں تو یہ اولاد کی حق تلفی ہے، حق تلفی ہے۔ اور اولاد اگر ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے تو یہ ماں باپ کی ناقدری اور بے ادبی ہے۔ تو لہذا اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کرے، قرآن کے حکم کے مطابق ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اف تک بھی نہ کہو، تو مت کہو، سر جھکا کر سر تسلیم خم کر کے ان کے سامنے رہو۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق ادا کرے، کہ ایک حقوق پر روشنی ڈالی۔ لیکن اس زمانے میں، جہالت بھرے اس زمانے میں، سب سے بڑا حق اگر اولاد کا کوئی ہے تو وہ اچھی تعلیم ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ اس حق کو اگر ماں باپ ادا کر دیں، بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھتا نہیں بچہ پڑھتا نہیں ہے، ہماری شکایت ہے، بچہ ماں باپ سے دور ہو کیسے رہا ہے، باہر ہو کیسے رہا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ نہیں، سوچنے اور فکر کرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ بچہ پڑھ نہیں رہا، بات نہیں مان رہا ہے، وہ مان کیوں نہیں رہا ہے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جب غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ بچہ ابھی چند مہینوں کا ہے، چند مہینوں کا بچہ ہے ابھی۔ ماں باپ کا لاڑ پیار جو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے اس وقت۔ ایک طرف اس کا چچا ہے، ایک طرف اس کی پھوپھی ہے، ایک طرف دوسرے گھر کے دیگر اقربا ہیں۔ ہم نے اس کو ایک ماحول اس طرح کا دے دیا کہ اس کو لاڑ اور پیار بہت زیادہ ملا، لیکن جو اس کی ضرورت تھی اس وقت کی، اس کی تربیت کی، وہ ہم نہیں کر پائے۔ ہمیں اس وقت اس کو کلمہ سکھانا تھا، ہم اس کو کلمہ تو نہیں سکھا پائے، لگتا ہم نے گالی سکھا دی۔ ہمیں اس کو اس وقت اس کے عقائد کی درستگی کے لیے اس کے کانوں میں وہ باتیں ڈالنی تھی جس سے اس کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ہو۔ ہم نے وہ بات تو اس کے کانوں میں نہیں ڈالی، البتہ ہم نے اس کو وہ باتیں سکھا دی جن کا نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے۔ چچا بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے فلاں کو گالی دے کے دکھاؤ، عجیب ہے۔ اولاد ہے آپ کی، اس کی دنیا کی فکر بھی آپ کو کرنی ہے، آخرت کی فکر بھی آپ کو کرنی ہے۔ فضول باتیں نہ سکھائی جائیں۔ بچپن میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ابھی بچہ ہے سدھر جائے گا، سدھرنے کا وقت تو یہ ہے، اب تو بگڑے گا، آگے چلیے۔ وہ اتنا نازک ترین وقت ہے، اس وقت کو آپ کوڑا کاغذ تسلیم کر لیں بس، جو آپ اس پر تحریر کریں گے وہ ہمیشہ کے لیے تحریر ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے تحریر ہو جائے گا، کوڑا کاغذ ہے بالکل۔ پھر مدرسہ پہنچتا ہے بچہ، ادھر اساتذہ کی شکایت ہوتی ہے، اساتذہ کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی بچہ ایک کورے کاغذ کی مانند ہے، سفید کاغذ کی مانند ہے، اس پہ چاہے آپ صاف اور شفاف لفظوں میں
एक मजमून तहरीर कर दें उसकी जिंदगी का, या फिर आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच के उस कागज को खराब कर दें। फैसला आपके हाथों में है। वरना हालात इस तरह के हैं, अगर हमने इस अहम उन्वान पर तवज्जो न दी, हमने औलाद के इस अहम हक के बारे में अगर हम फिक्रमंद न हुए, तो फिर ये दुनिया इस वक्त किन हालात का शिकार है। ए बच्चियों, 5-10 मिनट की बात हो रही है, बस खामोश हो जाओ। दुनिया किस मोड़ पर जा रही है उसका अंदाजा शायद खवातीन को कम है, हमें ज्यादा है, बहुत कम है। आप घर की चार दीवारी के अंदर अपने घर की खानदारी और पर्देदारी के अंदर महदूद और महफूज हैं, लेकिन दुनिया भर के हालात को देखने के बाद अंदाजा ये होता है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। ये हालात बनाए जा रहे हैं। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हमें तालीम के मैदान में अपना किरदार पेश करने की जरूरत है। मर्दों को अपना किरदार पेश करने की उतनी जरूरत नहीं है जितना कि खवातीन को है। इस नस्ल को आपकी गोद में पलना है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी अदा कर लें तो मैं समझता हूं मुआशरा भी सुधर जाएगा और आने वाली नस्लें जो होंगी वो एक सालेह मुआशरा बनकर दुनिया के सामने अपने मुसलमान होने का एक किरदार पेश करेंगी। आपके इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी और दुनियावी तालीम के इम्तिजाज के साथ काम हो रहा है। दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, दीन के रास्ते से दी जा रही है, और इसी रास्ते पर हमें आने की जरूरत है। इस रास्ते पर चलकर हमें दुनिया की तालीम हासिल करनी है। दुनिया के रास्ते पर चलकर हमें दीन की तालीम हासिल नहीं करनी। यह ख्याल जहनों से मिटा दे, बिल्कुल मिटा दे, सिरे से मिटा दे इसको कि हम बच्ची को कुरान पढ़ाएंगे तो काफी हो जाएगा। उल्टा सीधा कुरान किसी हज्जन के पास भेज दिया, किसी बाजी के पास भेज दिया पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसने कुरान का सत्यानाश करके रख दिया। उसको न ज़बर का पता है न ज़ेर का पता है। खुदा के वास्ते ये जुल्म है अपनी औलाद के साथ। आप अपने बच्चों को मेयारी इदारों के अंदर तालीम दिलाएं, मेयारी इदारों के अंदर जहां कुरान के उसूल, ज़वाबित और कवाइद के साथ कुरान पढ़ाया जाता हो, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर पढ़ाया जा रहा है। घरों के अंदर आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं और उनका वक्त खराब ना करें। इन इदारों के अंदर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। और इस इदारे में इस वक्त 2nd क्लास तक माशाअल्लाह 2nd क्लास तक के बच्चे और बच्चियां हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। इम्तिहानात के नताइज का उनका ऐलान होना है, इम्तिहानात उनके हो चुके हैं। इस वक्त मेरे हाथ में जो लिस्ट है वो फर्स्ट यानी अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अव्वल पोजीशन के साथ कामयाबी दर्ज कराई है अपनी तालीम की। पहले क्लास में बच्ची है शिफा परवीन। शिफा, इस बच्ची ने पहले क्लास में टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है माशाअल्लाह। दुआ करें इस बच्ची के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इसको मजीद कामयाबी अता फरमाए। इसी तरीके से LKG क्लास में बुशरा, इस बच्ची ने अव्वल पोजीशन हासिल की है माशाअल्लाह बुशरा। और फिर UKG क्लास में सोफिया, इस बच्ची ने अव्वल पोजीशन दर्ज कराई है, अव्वल पोजीशन दर्ज कराई है, अपनी क्लास को टॉप किया है। फर्स्ट क्लास में अलीशा, माशाअल्लाह इस बच्ची ने अपनी क्लास को टॉप किया है फर्स्ट को और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 2nd क्लास में बच्चा है जुनैद। जुनैद माशाअल्लाह इस बच्चे ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। जी पहले क्लास में जिस बच्ची का नाम मैंने बोला है शिफा,
वो बच्ची आए कहाँ है? शिफा, शाबाश। देखो माशाल्लाह छोटी सी बच्ची है। इधर आ जाओ, बेटे बच्चों को इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। शाबाश। एलकेजी क्लास में बुशरा, शाबाश। इधर आ जाओ। लो जी फार साहब आ जाओ, मुना तो फेल साहब आप दे यूकेजी क्लास में बच्ची है सोफिया। यार तो बच्चों की तादाद ज्यादा है, 5 में से एक ही आया। बच्चे को परिणाम भी बहुत है अल्लाह की तरफ से, रहमत है तो हमारे लिए जी। चलिए इन्हीं का सर लगा रहे हैं। सना अशफाक अली फर्स्ट क्लास में, माशाल्लाह। आजा भाई कहाँ है अकेला ही? जुनैद माशाल्लाह सेकंड क्लास में, लेकिन नतीजा अंजाम जो है ना वो अहसन है माशाल्लाह। प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, खुदाबंद आलम इनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता फरमाए और हम सबको अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए अपने इस स्टेज के मुअक्कर मेहमान जनाब हज़रत मौलाना